আমরা গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট পেশ করছি ভবানীপুর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে। এই মুহূর্তে ভবানীপুর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে ক্যামাক স্ট্রিট থেকে ভাইপোর নাকের ডগায় হিট করলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং সেখানে নির্বাচনী প্রচারে উত্তাল হলো ক্যামাক স্ট্রিট। ভবানীপুর কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম জায়গায়, সেখানে কাতারে কাতারে মানুষ। কোনোদিন ক্যামাক স্ট্রিটে এই লেভেলের সভা দেখেনি ভবানীপুর, কিন্তু সেখানেও শুভেন্দু অধিকারী সেটা করে ছাড়লেন। এবং এই মুহূর্তে আপনাদের সরাসরি নিয়ে চলে যাচ্ছি ক্যামাক স্ট্রিট ভবানীপুরে। শুনুন, দেখুন, সেখানে নির্বাচনী প্রচার চলছে। হাজারে হাজারে মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছেন ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য শুনতে। একদম সরাসরি গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট। আর এই পুরো পশ্চিমবঙ্গে চাকরি নেই, শিল্প নেই, সরকারি বিদ্যালয় খতম। টাটা গোষ্ঠীকে তাড়িয়েছে, আপনার আমার কথা নয়। প্রয়াত রতন টাটা বলে গেছেন, আই এম লিভিং বেঙ্গল। এখানে একজন ব্যাড এম আছে, আমি গুড এম এর কাছে চললাম। তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। টাটাজি যে কথা বলে গেছিলেন, আজ গোটা বাংলা বলছে যে এই সরকারের আমলে কাটমানি, সিন্ডিকেট, গুন্ডারাজ, মহিলাদের উপর নির্যাতন, তোলাবাজি, পুলিশকে ক্যাডারে পরিণত করা, ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের নাবিশ্বাস করা, আর সব জায়গায় ভয়ের পরিবেশ, আতঙ্কের পরিবেশ। আতঙ্কের পরিবেশ মোগল পাঠানদের সময় যেমন ভয়ের পরিবেশ ছিল, ঔরঙ্গজেব, শাহজাহান, হুমায়ুন, বাবরের সময় যেমন ব্রিটিশদের আমলে ভয়ের পরিবেশ ছিল, ঠিক একই পরিবেশ তৈরি হয়েছে এখানে। डरना मत, झुकना मत, इस बार आर पार का लड़ाई। इस बार जो होने वाला असेंबली चुनाव है, ये केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई राजनीतिक स्वार्थों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है। जितना भी पूरा देश में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी का सरकार है। बांग्लादेश में सटे हुए एरिया में 600 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ये सरकार नहीं दिया है। जहांगीरपुरी दिल्ली में हनुमान जयंती में पत्थरबाजी कौन किया? ये बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या ने किया। हरियाणा का नूह में जो कम्युनल क्लास हुआ, जो लोग पकड़ा, सब बांग्लादेश से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए, ये लोग पूरा देश में बर्बादी का काम कर रहा है। इंदौर का सेक्स रैकेट हो सकता है, बंगालुरु में ब्लास्ट हो सकता है, सब यहां से जाते हुए ये लोग कर रहा है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक का लालच से, तुष्टीकरण का लालच से उन्होंने सबको फर्जी एपिक कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, रेशन कार्ड बना दिया, वोटर लिस्ट में नाम उठा दिया। इसलिए भवानीपुर में फिर एक बार कमल खिलाना चाहिए। भवानीपुर में वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने साफ सुथरा कर दिया। पहले जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया था उसमें 45,000 वोट डिलीट हुआ, उसका बाद फाइनल वोटर लिस्ट में 2,000, उसका बाद एडजुडिकेट का बाद 51,000 वोटर का नाम नहीं है। इसमें ज्यादातर डेथ वोटर, फेक वोटर और घुसपैठिया वोटर है। ये लोग का वोट हाट गया, ममता बनर्जी का जीतने का कोई मौका नहीं गया। अभी 1,60,000 वोट का कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1,25,000 सनातनी वोटर है।
अब 35,000 ममता बनर्जी का अपने वोट बैंक का वोट है। आप लोग खुल के 90% आ जाएगा तो इस बार यहाँ भी कमल खिलने वाला है। अब मान के चलिए पूरा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के नाते में घूम रहा हूँ। सब कुछ बिहार से काकद्वीप, दार्जिलिंग से दीघा, सब परिवर्तन की लहर, सब मोदी जी का नाम में गूंज, विकास प्रगति तरक्की का साथ इस बार भाजपा सरकार, इस बार भाजपा सरकार। बीजेपी आएगा तो सिंडिकेट राज खत्म, तोलाबाजी खत्म, काटमानी खत्म। ये कलकत्ता में हर एरिया में ये जो चोर काउंसिलर है टीएमसी का, ये और पुलिस का कुछ ऑफिसर है, छोटा पुलिस नहीं है, जो थानादार है, जो पुलिस वेलफेयर बोर्ड का साथ जुड़ा हुआ है, ये लोग पूरा कलकत्ता में हर वार्ड में चोरी करने का काम करता है। स्क्वायर फुट काउंसिलर और तोलाबाज पुलिस कलकत्ता को बर्बाद कर रहा है। किस तरीके से डेमोग्राफी बदल गया आप लोग देखा ना। चलिए पूरा बलगछिया काशीपुर से मोमिनपुर अकबालपुर तक पूरा डेमोग्राफी खत्म कर दिया बंगाल का। आप अंकुश लगाने का काम जनता जनार्दन को आने वाला 29 अप्रैल करना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी काली रामनवमी में नहीं निकलती है, उन्होंने रेड रोड में नमाज पढ़ने का टाइम उनका पता है। ममता बनर्जी का मेयर पाकिस्तान का डॉन का रिपोर्टर को लेकर मोमिनपुर इकबालपुर में जाकर बताता है यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है। एक बात बोलने वाला कलकत्ता का मेयर है। कलकत्ता का मेयर बोलता है जब आधा से ज्यादा आबादी उर्दू में बात करेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। কলকাতার মেয়র বলেন আমার ধর্মে আমি ভাগ্যবান, যারা আমার ধর্মে গ্রহণ করেননি তারা দুর্ভাগ্যশীল। তার মানে दावत इस्लाम और भाषा के नाम पर, राजनीति के नाम पर, जातों के नाम पर हम लोग को तोड़ रहा है ममता बनर्जी। इसलिए बांटेंगे तो काटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बार सबको एक रहना चाहिए, সবাইকে এক থাকতে হবে। আর 29 তারিখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে। আপনাদের আমি কথা দিতে পারি এখানে গুন্ডাগর্দি করতে দেব না, ভয় দেখাতে দেব না। নিজের ভোট নিজে দেবেন, যাকে ইচ্ছা তাকে দেবেন, দাদাগিরি চলবে না। আপনারা সবাই জোট বাঁধুন, বাংলাকে বাঁচাতে হবে, টাটাকে ফেরাতে হবে। চাকরি চাই, বিজেপি তাই। মা বোনেদের সুরক্ষা চাই, বিজেপি তাই। আরজিকর আর না, দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজ আর না, কসবা ল কলেজ আর না। আমরা সব মাকে বেটিদের দুর্গার স্বরূপ হিসেবে দেখি। তাই পশ্চিম বাংলা থেকে ধর্ষণ নামক শব্দটা তুলতে গেলে বিজেপিকে আনতে হবে এবং কথা দিয়ে যাচ্ছে যদি এই মহাপাপ কেউ করেন সকালে জমা নিয়ে বিকালে খরচ করে দেব। আপনারা সবাই মিলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেতাবেন। আমি দুটো কেন্দ্রের প্রার্থী, কালকে একটি কেন্দ্রের নির্বাচন, আমাকে সকালবেলায় ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে। তাই লম্বা বক্তৃতা করলাম না। আমার খুব ভালো লাগছে মাননীয় 15 বছর ভবানীপুরের কোন রাস্তায়, কোন বাড়িতে, কোন চা দোকানে আসেননি।
ঠেলাই না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না। এখন তিনি ডোর ক্যাম্পেনিং করছেন, মাটির ভাড়ে চা খাচ্ছেন, সিংহাসন ছেড়ে প্লাস্টিকের চেয়ারেও বসছেন। আপনার ড্রামাবাজি লোক জানে। তাই আপনার এবারে জেতা হচ্ছে না, আপনার পার্টিও ক্ষমতায় আসছে না। আমিও প্রথম দফার ভোট শেষ করে কালকে রাত্রি 8টার সময় ভবানীপুরে ঢুকবো। 4 তারিখে গণনা কেন্দ্রে ওনাকে হারিয়ে সার্টিফিকেটটা নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব। সবাই ভালো থাকবেন। ইভিএম এ আমার কত নম্বরে আছে? কত নম্বরে আছে? কত নম্বরে আছে? এই 1 নম্বরে টিপেন। আপনারা দেখে নিয়েছেন তো? আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার প্রতিপক্ষ মাননীয়া তিনি এখানে বলছেন আমার 5 নম্বরে আছে, মানে উনার নিজের নম্বরটাই জানে না। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন? সারাক্ষণ মোদিজির আতঙ্ক, সারাক্ষণ সনাতনীদের ভয় পাচ্ছে, সারাক্ষণ জয় শ্রীরামের আতঙ্ক। সবাই ভালো থাকবেন। সবার আশীর্বাদ নিয়ে এই কেন্দ্রে পদ্ম ফুল ফোটাবো। আপনাদের আশীর্বাদ আছে? আছে? জয় জয় শ্রীরাম। जोर से बोलो जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा।